یہ آکاشوانی شے بجے 15 سپد خبرن ہند بلٹن ہیت بہ ریاض حاجنی گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر. وزیر اعظم تو بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی کور آز آسام میرا بوتھ سب سے مضبوط سمواد پروگرامس خطاب. جموں کشمیر کس لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سن سماج کس پرت طبقس بھارت دنیا عظیم ملک بناؤن باپت پن رول ادا کرنک تاکید. جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دہرو جموں کشمیر سیاحتی منظرنامہ معیار کس تھزرس تام واتنانک عزم. تو مردم شماری 2027 1 اپریل پہ شروع. خبر تفصیل سان. وزیر اعظم تو بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی کر آز میرا بوتھ ساروی کھوت مضبوط سمواد پروگرامس تحت آسامس مز پارٹی کارکنن ست کت بات. امہ کت بات ہند مقصد آسامس مز اسمبلی چناو برو زمینی سترس پہ کارکن متحرک کرنے ست ریاست کس ترقیتی منظرنامس کن زون دن. پارٹی کارکنن خطاب کران ون وزیر اعظم ز پتمس اکس دہلس دوران کر آسامن زندگی ہند مختلف شعبن مز پیش رفت حاصل. असम में बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगे, इसके लिए आप सभी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं. दूसरी तरफ ये बोहाग बिहू और अन्य उत्सवों का भी समय है, इनसे जुड़ी तैयारियां भी रहती हैं. मैं जानता हूं असम में बीजेपी एनडीए को लेकर बहुत अधिक समर्थन है, लेकिन आप लोग जमीन पर जो अनुभव कर रहे हैं, जो आपके विचार हैं, मैं उन्हें जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं. مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتارمن آز ملک معیشت ہند دفاع کران پارلیمنٹس مز عالمی سترس پہ غیر یقینی صورتحال باوجود بھارت روپیہ ہند مول اصل. لوک سبھا مز وقفہ سوالن دوران ون تمو درست دنیا کرنسی موجود حالات ہندس تنوزنس مز وتلان بڑھان تاہم بھارتی معیشت ہز بنیاد سٹھا مضبوط. As of December 2025, IBC has facilitated resolution of 1,376 companies, enabling creditors to recover 4.11 lakh crores. So that is the record of IBC, and financial creditors have also seen recovery exceeding 34% of their claims. جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا ون وزیر اعظم نریندر مودی سز دانش مند قیادت میں سپود قومی ادارس ست جموں کشمیر ترقی یقینی بنانے ست ترقیتی عمل مز نئی ہدف قائم کرن تہ ممکن. جمع 23 مارچ پہ 30 مارچس تام منعقد کرنا آمژن شہیدی دیوسس تقریباً باتن تو وندے ماترم کن خصوصی مرحلن ہز اختتامی تقریبی خطاب کران ون ایل جی این جموں کشمیرس مز وندے ماترم تو ہر گھر ترنگا ہو پروگرامو ست حب الوطنی ہند جذبس پوچھر میولمت. تمو ون سماجک پرت طبقہ بھارت عظیم ملک بناونس متعلق پنن کلیدی رول نبھاوان. آج 150 برسوں بعد بھی یہ گیت ہمیں اسمرن کراتا ہے کہ راشٹر ان بھاوناؤں سے بنتا ہے جو عام جن کے دلوں میں بستی ہیں. وندے ماترم ہمیں پریرت کرتا ہے کہ ہم اپنے اتیت کا سمان کریں اور اپنے ورتمان کو سشکت بنائیں اور اپنے بھوشیہ کو اجول بنانے کے لیے آج کے پنیت دن پر پھر سے دوبارہ سنکلپ لیں. جموں کشمیر راشٹر کی مکھیہ دھارا سے جڑ کر آج وکاس کے نئے کیرتمان بھی استھاپت کر رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ کسی بھی چھیتر کی سب سے بڑی طاقت اس شمتا میں چھپی ہوتی ہے جس کے مادھیم سے وہ اپنے بھوشیہ کی کلپنا کرتا ہے. جموں کشمیر میں اس شمتا کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں عوام میں ناگرکوں کے سجوئے گئے سپنے بھی اسپشٹ روپ سے دیکھ سکتا ہوں اور راشٹر نرمان کے پرتی ان کی پرتبدھتا بھی اب صاف دکھائی پڑ رہی ہے. جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وونمت سیاحتی محکمہ جموں کشمیرس مز سیاحتس متعلق امیک بنیادی ڈھانچہ وسوار کرنچ وعدہ بند تو جموں کشمیر سارے سیاحتی جائیں یمن مز ترال حلقہ سیاحتی جائیں شامل ین سیلانین ہند باپت پرت رنگ سہولیتوں ست لیس کرنے. قونوٗن ساز اسمبلی مز آز أکس سوالس جواب دِوان وون تمو زیادہ کھوتہ زیادہ سیاح جموں کشمیرس کن مائل کرنے باپت پرت ممکن قدم تلنے یوان. پتہ وون ملازمن ہندس تبادلس متعلق وزیر اعلیٰ جو سرکاری ملازم ہے
ठीक है ना, मैं नौकरी भी लूंगा, तनख्वाह भी लूंगा, लेकिन मुझे पोस्टिंग अपने घर के बाहर चाहिए। हद की बात है स्पीकर साहब। और ये पिछले दिनों मैंने देखा जब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत कुछ नए डॉक्टर लगाए और डॉक्टरों की पोस्टिंग, मैं देखता हूँ कि सिफारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। और ऐसा नहीं है कि श्रीनगर का डॉक्टर किश्तवाड़ जाने से इनकार कर रहा हो, कठुआ का डॉक्टर कुपवारा भेज दिया गया, गांदरबल का डॉक्टर फाउंडीपुर तक जाने के लिए तैयार नहीं। तो इस लिहाज से जो एमएलए साहब कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इलाज ये नहीं है कि हम रिक्रूटमेंट को लोकल लेवल तक ही कन्फाइन करें। मैं इनसे गुजारिश करूं कि वो अपना बिल वापस ले लें। हम किसी और तरीके से जो मसला इन्होंने यहाँ हाउस के सामने रखा है उसका हम इलाज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज कानून साज असम्बली मज गोपालपुर ग्रिड स्टेशनस मज पैदा सपजमज तकनीकी खराबी दूर करित पहलगाम हल्का इंतखाब बापत मोमूलच बिजली सप्लाई बहाल करना आमज। पहलगाम किस मेंबर असम्बली अल्ताफ अहमद कुलू सिंह तरफ पेश करना आमचे तवज्जो दिलाव तहरीक हुंद जवाब दिवान वोन उमर अब्दुल्ला 15 तो 27 जनवरी 2017 दरमियानी रस दौरान बार शीन पेन किन अत मज तकनीकी खराबी पैदा सपजमज। ताहम कर बिजली महकम के मुलाजमों रात दो मेहनत कर यह खराबी दूर तो वन मामूल मुताबिक बिजली सप्लाई सैरपन फराम कर। वज़ीर आला यमन अत खजान महकम तु कर आज कानून साज असम्बली मज कहिया अहम ऑडिट तो माली दस्तावेजात पेश। जमचू कानून साज असम्बली हुंद बजट इजलास खुश असलूबी सान जारी। आज तुल वारियो असम्बली मेंबरों अवामी नवियतिक सवाल तो करिक सरकारस निश जवाब तलबी। जम्मू कश्मीर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरीन वोन आज कानून साज असम्बली मज मोहन लाल सिंधिस सवाल जवाब दिवान जुम अखनूर 4 लेन प्रोजेक्ट तकमील किस आखिरी मरहलस मज तो यह प्रोजेक्ट वात जून 2017 मज अंद यपर दित नायब वज़ीर आला दिव्यानी राना सिंधिस सवाल जवाब वोनुक जम माइग्रेंट कैंपन मज मरम्मत तो शेर पर काम बापत 64 करोड़ 9 लाख रुपयन हुंद तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना आमुद। सेहत तबी तलीम वज़ीर सकीना यूतवन वन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंध बदल शमीम फिरदौस सिंधिस सवाल जवाब दिवान जम्मू एंड कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्रायर नंबर श्रीनगर अमृत तो PMDPS तात कहिया प्रोजेक्ट मुकम्मल करमित। तमो वोन मजीद डल सरस मज ओलूदगी कम करने बाबत कहिया प्रोजेक्ट अथस मज निन आमद। अत मौकस पर तुल तनवीर अली सादिकन जमी सवाल दे। वज़ीर वज़ीर आला सिंध बदल पवन कुमार सिंधिस सवाल जवाब दिवान उधमपुर कस्बे पे नेरन वोल सोट साइनसी तरीक मेहरस मज मौजूद डंपिंग साइट पे जमा करने सकीना युतवन वोन विक्रम रंधावा सिंध सवालस जवाब दिवान गवर्नमेंट गांधी नगर हस्पताल तमाम सहूलियतन सान जहत बिस्तर वलिस MCH हस्पतालस मज मुंतकिल करने। शबीर अहमद कुल्ले सिंधिस सवालस जवाब दिवान दिस तमो जानकारी जम्मू कश्मीर कन तबी इदार मज आय तकनीकी तो बाकी खदमतन हंद बापत हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्कर तैनात कर तो सरकारस निश दोबारा यस तैनाती हुंद का मनसूब। जल शक्ति हिंद वजीर जावेद अहमद रानहान वन निजामुद्दीन भट्ट सिंह तरफ प्रश्न आमतिस गुलाम अहमद मीर सिंधिस सवालस जवाब दिवान सरकार जरिए शोबस पोचर दिन बापत आबशी निजाम कायम कर वदबंद। तमो डोरू हल्कस मज कुमिलन हज सहूलियत बापत आबशी सहूलियत बढ़ावन। वज़ीर अली मोहम्मद सागर सिंधिस सवालस जवाब दिवान पतमन 5 वरियन दौरान डल सर्च रश रावज बापत UT कैप्सस तहत 14,687 लाख रुपये मंजूर करना आमद। यपर सेहत तबी तलीम हिंद वज़ीर सकीना युतवन आज कानून साज असम्बली मज सलमान सागर सिंह तवज्जो दिलाव नोटिस जवाब तो वोनुक श्रीनगर मास्टर प्लान 2015 तात हजरत बल की सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल किस तमीरस मुतलिक ठाकचन पाबंदियन हुंद मामलों वनकस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटस मज यमे पत यह वजारती काउंसिलस ब्रोट कन त्रावन यी। सिपर वक्फस दौरान तुल आज ऐवानस मज कहियो मेंबरों अवामी नवियत मामले यम मेंबरों मज बलवंत सिंह मनकोटिया हसनैन मसूदी सुरजीत सिंह सलातिया आगा सईद मुंतजिर मेहदी फारूक अहमद शाह डॉक्टर बशीर अहमद शाह वीरी नसीर अहमद खान गुरेजी मीर सैफुल्ला तनवीर सादिक शक्ति राज परिहार नरेंद्र सिंह रैना इफ्तिखार अहमद खुर्शीद अहमद शबीर अहमद कुल्ली मुबारक गुल अल्ताफ अहमद वानी डॉक्टर सजाद शफी RS पठानिया प्रोफेसर गोरू राम भगत निजामुद्दीन भट्ट सजाद शाहीन सजाद गनी लोन MY तारिगानी सहबुद्दीन भट्ट इरफा रसूल कार मीर फयाज मियां मेहर अली सुनील बरदवाज अब्दुल मजीद भट्ट लारमी रियाज अहमद खान अली मोहम्मद डार पवन कुमार गुप्ता बलदेव राज शर्मा तो कैसर जमशीद लोन शामिल। कानून साज असम्बली मज कर आज 9 मेंबरों प्राइवेट मेंबर बिल पेश यमो मज सरकार तरफ यकीन दहनी पत 6 बिल वापस निन आय यल जन 2 बिल जमीनी वोट सहित मुस्तरद करना आय।
مردم شماری 2027 سپد نو رت میں گۄڈنِک تٲریٖخ پٮ۪ٹھ شروع یہ آسہِ امہِ سلسلہٕ شُرٲہِم تہٕ آزٲدی پتٕچ 8م مردم شماری آز نوِ دِلہِ منٛز میڈیاہس خطاب کران ووٚن رجسٹرار جنرل تہٕ بھارتی مردم شماری متعلق کمشنر مریتنجن سنجے نارائنن زِ یہِ مردم شماری یی دور مرحلن منٛز کرناونہٕ گۄڈنِکِس مرحلس منٛز یِن گرٕ گنٛزراونہٕ تِمو ووٚن مزید زِ دوٚیمِس مرحلس منٛز تحت ین زٲژ متعلق اعداد و شمار جمع کرنے. जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं उसका फील्ड का कार्य कई राज्यों में प्रारंभ होने जा रहा है. जनगणना एक बृहद कार्य है. इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है. जनगणना का जो आउटकम होगा वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एक स्नैपशॉट पॉपुलेशन का और विभिन्न आंकड़ों का एक स्नैपशॉट उस वक्त का 1 मार्च 2027 00 आवर का प्राप्त होगा. खबरों श्रोती आकाशवाणी पेठ बोजान. PDP सदर तो सबक वजीर आला महबूबा मुफ्ती वोनमुत स्टेट हुड वरई सरकारस कहिया अहम मामला हल करने के इख्तियारात. जम्मू कश्मीर असेंबली हुंद दौर करने पत मीडिया वालन सत कत बात करान वोन तिमो सरकार हेकि जमीनिक हुकूक नवी जिल तो इंतजामी यूनिट बनाने अलावा डेली वेजरन हिंद मसला हल करने बापत नवी कानून बनावित. हमारी कोशिश रहेगी वैसे अपोजिशन पार्टी कि हम ईद बाय ईद इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा रिबिल्ड करें जिसमें जो पीडीपी का रोल वो तो हम करेंगे ही करेंगे मगर इसमें जो हुक्मरान जमात का बहुत बड़ा रोल बनता है कि जो इसकी इफादियत जो इसकी डिसएम्पावरमेंट हुई इस असेंबली उसको दोबारा बहाल किया जाए. और इसके लिए पीडीपी ने कई बिल्स लाए हैं इस असेंबली में ताकि लोगों का भरोसा हम दोबारा जीत सके. मैं समझती हूँ अगर सरकार और अपोजिशन मिल के काम करे तो इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा उसी ग्लोरी पे लाने में हम कामयाब हो जाएंगे. होबर कोर PDP MLA वहीदुर रहमान परहान आकाशवाणी न्यूज़स जारी करना आमतिस अकिस तहरीरी बयानस मज दावा जे तिहंद तरफ असेंबली मज पुलवामा जिलस मज शेखुल आलम यूनिवर्सिटी कायम करनस मुतलिक प्राइवेट बिल कर सरकारन मुस्तरद. तिमो राह खोलमज तलीम हिंद वजीरन कर यह बिल रद येल जन कोशो बावजूद हुक्मरान जमा सत वाबस्त असेंबली मेंबरों अत बिल खिलाफ वोट दियुत. तह पावो चत जे अत सिलसिलस मज आय न असेंबली सेक्रेटरी तरफ कह कम्युनिकेशन जारी करना. शुमाली रेलवे हिंद जनरल मैनेजर राकेश कुमार पांडियन हेत रात आज कटरा श्रीनगर तो श्रीनगर वर्मुल रेल सेक्शन हूं दौर कर रेलवे लाइन कदलन तो टनलन हिंद हिफाजत तो दुयमन उमूरन हूं जायज. दौरस दौरान हेत तिमो अमृत भारत स्कीम तहत बडगाम रेलवे स्टेशन सत दुयमन स्टेशन हूं त जायज. नशा मुक्त भारत अभियान साथ समाज अमि बित नश दूर थावने बापत दुरुस्त मुल्कस मज प्रत सुथरिस पे कोशिश जारी. अमि हवाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुंद यह पैगाम. ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, जीना मुश्किल कर रहे हैं. से नो टू ड्रग्स. जम्मू कश्मीर मज नौजवान पुई अमि बेत नश दूर थावने कन लाजमी इकदामन तहत वोन नामावार अदीब रहीम रहबरन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से कत कर. मंशियात की लत मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है जिसके तबाहकुन असरात मसलन जहनी व जिस्मानी सेहत की बर्बादी, तालीमी और पेशा वराना तबाही, खानदानी और समाजी बिगाड़, जराइम में इजाफा इंसानी सोच को मखलूज बना देती है. मंशियात की रोकथाम के लिए सरकारी व नीम सरकारी इदारों को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा. ये इदारे न सिर्फ मंशियात के मुज़िर असरात से लोगों को आगाह कर सकते हैं बल्कि इस बिदत के खिलाफ एक तशहीरी मुहिम चला सकते हैं. आइए हम सब मंशियात की रोकथाम के लिए संजीदा किरदार अदा करें. इस संगीन सूरत हाल पर काबू पाना हम सब की जिम्मेदारी है. IPL टूर्नामेंटस मज लगे आज गुवाहाटी मज बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियमस मज राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स सत मुकाबल. यह मैच सपदी शाम 7:30 बजे शुरू. जरियत जोड़ IPL टूर्नामेंट वात 31 मई अंद. अथ सत वोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंद. खबरन हुंद ब्याक बुलेटिन हेत सपदो शाम 7:30 बजे दोबारा हाजिर. दियो तोताम इजाजत. खुदा हाफिज.